नमस्कार, माझे नाव गौरेश बांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. तसोच आमच्याकडे आसा आमचे शिवोलचे ब्लॉक कमिटी मेंबर्स, आमचो जयद्रथ पाडोलकर, आमचो ट्रेवर अथेडेड, आमचो कृष्णा वांयगणकर, आमचो भावेश कोलवाळकर. आयज आमी हांगा आसा. आमचो जो शिवोले मान्या तो म्हापसा हावजींग बोर्ड रोड आहा त्या रोडार आमी आयज आसा. आनी हो इशू कितलीशीच वर्सां जाली असोच पेंडींग आहा. हांगासर स्ट्रीट लायटीचो इशू आहा, जे हांगा स्ट्रीट लायटी घातलेल्योच ना. आनी हे फक्त आमचे शिवोलकारांकूच फक्त त्रास जायना, हो आख्या मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे केरये गांव आहा, जो आरांबल आहा, जो आशवे आहा, मोरजे आहा, आगरवाडे आहा, चोपडे आहा, जे शिवोलकार आहा, जो ऑशेल आहा, तशेंच जे कोण ह्या रोडांसून जे ट्रॅव्हल करतात, जे म्हापसा वचपाक, जे कोण आपल्या कामाक वयता, कोण आपले बिजनस एक्टिविटी खातीर वयता, कोण आपल्या पर्सनल कामा खातीर वयता, सो तांकां हो रोड चडसो इफेक्ट जाता. आनी जेन्ना कामाचे घरा येता, सांजचो लेट जाता, तेन्ना हांगासर लायट नासता आनी हांगा डार्क स्पॉट जाल्लो आहा. आनी तेच्या खातीर लोकांक खूब त्रास जाता हेजे. तशेंच हांगासर गार्बेज झोन जाता, जेन्ना डार्क स्पॉट जाता तेन्ना गार्बेज हांगासर डंप करता. आतां आमी हांगा उबे आहात, हांगा सायडीक सुद्दां आतां कोणी गार्बेज डंप केल्ली आहा. परत जेन्ना कोण हांगासर जेन्ना जाणटे वयता ट्रॅव्हल करता रातच्या टायमार, तेन्ना चडशे जाण आपलो हायबीम मारता लायट, आनी हायबीम मारून तो जेन्ना जाणटे वयता पळय तेन्ना ते दिपकावतात. तेंचो कंट्रोल वचूंक शकता, कित्याक शिवोले वयता तेन्ना तो स्लोप आसा, सो केन्ना कंट्रोल वचोन पडोंक शकता. आनी हेच्या पयलीं पडलेले आहा. आमच्या आमदारा कडेन काय कितें अपेक्षाच ना, कित्याक ती कितें करतली म्हणून. कित्याक तिका जर वच तर रोड तिका जर वायड कर म्हणून सांगलेलो, आनी परमिशन नासतना जर कर सुद्दां म्हणून सांगलेलो, जाल्यार ती आयज रोड वायड करपाची. मात जे असले पब्लिकाक जे काम लागता, पब्लिकाक जो बरें पडटा, ते कामाक ती केन्ना फुडें धरची ना. तर तिका आयज वच जर असो सांगलेलो की हो 20 मिटर कर, 15 मिटर कर, 25 मिटर कर रस्तो, जाल्यार ती एका पांयार रेडी जावपाची आनी आपूण स्वता कॉन्ट्रॅक्ट घेवन ती हांगा फुडल्यान उबो रावन ती आपलें काम करून घेवपाची. तशेंच जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा, तेंचो आयज बजेट आहा 3131 करोड रुपया, आनी ते युटिलायज केला तेंच्यांनी 2024 करोड. म्हटल्यार हेंच्यांनी 49% जो अमावंट आसलो तितूंतलो तो अनयुटिलायज केलो. म्हटल्यार तो जाता आमचो 2107 करोड. जाल्यार 2107 करोड अनयुटिलायज वयता. तोच जर अमावंट आयज जर असले जे डार्क स्पॉट जाता, असले पब्लिकाक जी गरज आहा, तसल्या रस्त्यांचेर जर आयज तो यूज केल्लो फंड आनी हांगासर स्ट्रीट लायट घातलेली, जाल्यार आयज कितलेशे लोकांचे आयज खूब जाण डॅमेज जाले आसतले, एक्सिडंट जावन ना कितें जावन, सो ते वाचतले आसले. आनी दुसरो म्हटल्यार आमचो जो आमदार आहा रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो विरेश बोरकार, ताका आमी थँक्यू म्हणपाक सोदता की तेणीन हो इशू एसेंब्लीन 0 आर मेन्शन केल्लो. सो तो आमचो MLA तो सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसून सुद्दां तेका बाबड्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे पडलेले आहा, मात जी आमची MLA आहा तिका हे पब्लिकाचे पडलेले ना. सो आमी मागता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तुमी तो पयसो जो अनयुटिलायज थेयतात, तो पयसो आमच्या कामा खातीर यूज करचो. आनी असले जी कामां आहा जे गोंयान खुबशे कडेन डार्क स्पॉट आसतले थंयसर यूज करचो. देव बरें करूं. म्हाजें नांव जयंत पाडोलकर. हो जो इशू आहा जो गौरीशान सांगलो, हो इशू लॉंग टायम पेंडींग आहा सारको, आनी सारको गरजेचो इशू हो. कित्याक लोकांक इतले त्रास जाता आनी डार्क स्पॉट जाल्ल्या उपरांत कितें जाता, हांगा रातचे न्हू गाडयो खूब वयता आनी हो कितें जाता शॉर्टकट रोड जाता म्हापशा वचोंक सगळे. आनी हितून म्हाका दिसता सगळे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जे आहा जे हे रस्त्याचे ऑथॉरिटी ते सगळे पास जातात. तेंच्याच लोकांना हांव मागता की ऑथॉरिटी कडेन तुमी तरी मातशें तरी मनीसपण घ्या, इनिशिएटीव घ्या आनी ह्या रस्त्याक लायटी घाला. लायटी घालतानाच सेम टायमार कॅमेराय घाला. कित्याक हांगा लायटी नासलेल्या काळाखान कितें जाता, लोक हाडटा, लोक आमचे हे मायग्रंटूच हे कळ्ळें न्हू, जे हांगा ते बिल्डिंगांनी रावता पळय न्हू मायग्रंट, तांकां खबर ना खंय उडोवंक जाय कितें ते हाडटा आनी सगळी गार्बेज पळय आपली आहा न्हू. आनी हे म्हाका दिसता हे थोडे जे कमर्शियल बिजनस करतात, कित्याक हांगा आतां गार्बेज पडल्या ती सगळी हॉटेलाचे थंय गार्बेज दिसता सगळी, आनी घाण मारता, वास येता सारको. आनी कितें जाता रातचे कितें जाता मागीर ती गार्बेज रस्त्या सायडीक दवरता आनी चल्ले, मागीर काळखान ती आतां काळ्यो पोतल्यो कळना, लोक येता गाडयो मारता मोडटा आनी चल्ले. ताका लागून मागता MLA का असले ताका कामाक ती फुडें केन्ना सराना. कितें ताका फकत कोणाचे तर बाबडो कोण पोट भरता शॉप घालून जावं आनी कितें धंदो करून न्हू, थंय रस्तो रोज करून इलिगल ते मोडून ते करूंक ती रेडी आहा. ते सांगपाची गरज ना, पूण असले इशू
ना तिचे वांगडा भोंवता तसलेंय सांगिना तिका ना तिच्याय लक्षान येना कित्याक हो रस्तो तिणी खूब फावट यूज केला आसतलो कितें तिका हांव मागता तिजे कडेन की हे जाता तितले बेगीन कितें हेजेर लक्ष दिया आनी हें काम करून घ्या. परत एकदां येवकार तुमकां सगल्यांक. म्हाजें नांव जयेंद्र पडोलकर आनी आमी आहा आतां गणेशपुरीसून रस्तो पळय शिवोले वयता न्हू शॉर्टकट मान्या थंय आहा. हेज्या पयलीं आमी तुमकां दाखयलां की हेजेर कितले कितें प्रॉब्लम फेस जाता पळय ते लोकांक आनी आतां मुद्दाम आमी काळखान आतां रातचे रावले आतां 7-7:30 वरां जाल्या. ह्या काळखान मुद्दाम तुमी पळया कश्यो गाळयो वयता फास्ट पळय आनी दोळ्यार मारता पळय लोकांक कशे त्रास जाता न्हू तेच तुमकां दाखोवंक आमी मुद्दाम रावल्ले आहा. कितें काळोख पळय कितलो जाल्लो आहा काळोख पळय कसो जाल्लो आहा आनी ह्या काळखान कशें म्हणून लोकांनी दीस काडपाचे. ही आमची आतां मॅडम तर आमी डेवलॉपमेंट करूंक काँग्रेसीक सोडून ती BJPन गेल्या डेवलॉपमेंट करूंक. कितें डेवलॉपमेंट म्हणजे मॅडमीक जाल्लें दिसता आमी फकत हे जे शिवोचे रस्ते आहा पळय न्हू ते फकत रस्ते रुवन करपाचे इतलेंच डेवलॉपमेंट केलां हेंच्यांनी. रस्ते पळय रुवन करपाचे ते बीन आनी लोकांक त्रास करून असलें डेवलॉपमेंट मॅडम आमकां नाका. आमकां जे लोक आसा सुशेगाद सांज्यो सुशेगाद आसात तसले लोकांक त्रास करून आमकां हें डेवलॉपमेंट नाका. मागता ह्यान फुडें डेवलॉपमेंट करताय जाल्यार हे पयलीं डेवलॉपमेंट कर. हांगा पळय गणेशपुरी पळय लोक एक्सिडंट जावन मरता हात पांय तुटता फॅमिलीचे कितलेच लोक पडटा आनी रातचे लोक आतां ते गाळोक जाल्यार गार्बेज उडयता. तुमी आतां ह्यान पयले हे व्हिडियोन ते गार्बेज पळय कांय बॅगां पळय दवरल्या वाटेक न्हू सगळी लोक तिथे गाडयो बिडयो मारता आनी केन्ना गोरवां आसता थंय रातची ती कळना. कितें आमकां दिसता हो इश्यू आमचे विरेश बोरकारांनी काडलो. आमकां दिसता की हे कितें आहा जाता पळय न्हू ते बऱ्याक न्हू जाता तितल्या बेगीन हेजेर तोडगो काडूंक जायो आनी ह्यो स्ट्रीट लायटी आहा पळय न्हू त्यो घालूंक जाय. हांगा खांबे घातलेले आहा फकत स्ट्रीट लायटीच घालूंक जायो. तोड फोड करपाक कांयच गरज ना व्हडली ही. ह्यान फुडें आमचो मायकल बाब तुमकां येवकार तुमकां आमच्या बाबान तुमकां सांगला आमी गणेशपुरी टू तो मान्या रोड आसा सोडीन वयता थंयसर आसा आनी कसो काळोख जाला तुवें पळया. जे बेजीक आमच्या गोंयकारांक जाय एक म्हणटले भाशेन उदक लायट बरे रस्ते हे आमकां मेळपाक जाय आनी हेच हो सरकार खंय तरी फेल पडला आमच्या जे गोंयकार आसा तांकां दिवपाक. ते भाशेन तुमकां आमच्या जे बाबान सांगला खुबशे एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा कित्याक एकूय स्ट्रीट लायट हांगा लायट ना हेजें प्रोविजन केलेलें ना. अशें दिसता की कोणाचेच लक्ष हेजेर ना. हांगासरले जे लायनमॅन आसा जावं JE आसा AE आसा कोणाकूच हो भार घेवपाक ना काय अशें दिसता. तशीच जी आमची शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA आसा दिल्याला लोबो हिका आजून मेरेन कोणें हो इशू जावं हें जो इम्पॉर्टंट एक हें आसा तें आजून कोणें तिच्या कानार घातलेलें ना काय. कित्याक काय म्हणटा आमच्या RGBच्या MLAन विरेश बोरकारान हो इशू आमच्या विधानसभेन मांडलो. खरोच ताका तोखणाय कसो करचो असो आसा कित्याक जो विशय तेणें मांडलेलो तो ह्या मान्य शिवोलेच्या लोकां खातीर जावं गणेशपुरी हे लोक हांगासून जे पासार जातात म्हापशा वचपाक जावं मान्य वचपाक तेंच्या बरेपणा खातीर हो विशय तेणें आमच्या असेंब्लीन मांडलेलो. आनी ही दिल्या लोबो आसा जी असेंब्लीन जे विशय मांडटा असले विशय तेणी मांडपाक जाय जेणे करून जे आमचे गोंयकार जे आमचे गोंयचे लोक आसात जेंकां ते इश्यूआ वरसून बेनिफीट जाता तसले इश्यू आमचे मांडपाक जाय. कित्याक हांगासर आतां खुबशे टायम अशें जाला की लायटूच ना. आमी मागता जी आमची MLA आसा तिणी हेजेर सारकी दखल घेवची आनी हे जाता तितले बेगीन हेजेर सोल्युशन काडून हांगासरल्यो स्ट्रीट लायटी पेटोवच्यो ज्या लोकांक आमच्या बेनिफीट जातलो की एक उजवाडान तरी तांकां वचपाक येवंक वचोंक ट्रॅवलींग मेळटलें. कित्याक
हांगा अश्यो गाडयो आसा की ते अप्पर डिपर मारतात, दोळ्यांचेर बसतात आनी ह्या कारणान हे स्लोपी एरिया आसा. एक वेळ अशें जावंक शकता, इन्सिडंटूय घडोवंक शकता की गाडी मातशी डायवर्ट जावन वयरसून सकयलूय पडोंक शकता, रानान दोंगरान सारकी भितर पडोंक शकता. सो हेजेर खंय तरी सोल्युशन येवपाक जाय. कित्याक आमच्या आदल्या टायमार आमची म्हणणी आसली की आदले लोक काळोखान खूब बरे जिवीत जियेल्ले आनी आतांच्या काळान आमी ज्या काळान आसात ऑलमोस्ट लायक 2025 आसात आमी, आनी आयच्या काळान आमकां लायट उदक हें सगळें प्रोविजन आसा पूण आमकां तें मेळना. ही लजेची गजाल आनी ही दिल्या लोक खरी म्हणल्यार लज. जे आदल्या टायमार आमचे लोक काळोखान बरे दीस काडले तेंच्यांनी. आनी एक म्हणणी आसा की देवान जायते भाशेन संवसारान एक खुबश्यो गजाली अश्यो घडलेल्यो आसा आनी रचलेल्यो आसा, पूण खंय तरी मनशाक सवय तेचो दुरुपयोग जाता आनी मनीस खंय तरी फुडें येना. ज्यो गजाली आमच्या लोकांक जावं कितें बरें कितें करपाक जाय तें बरें करपाक कोण फुडें सरना. सो हांव मागता आमचे जी MLA आसा हिणी हेजेर लक्ष घालचें आनी ह्या व्हिडिओ थ्रू ही तुका मेसेज वयतली आनी तुका मेळटली. सो जाता तितले बेगीन तूं हेजेर एक्शन घेवन हे जाता तितले बेगीन सॉल्व करचें म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. जशें मायकलान आनी जयंतान सांगलें की हांगा कसो प्रॉब्लम फेस जाता तो. फाटल्यान जेन्ना आमी व्हिडिओन दाखयले तेन्ना आमी व्हिडिओन पळयलें की कशी गार्बेज थंयसर गार्बेजच्यो काळ्यो पोतयो थंयसर उडयल्ल्यो आसा. थंयसर एक सकयल देंवता तेन्ना एक रस्त्याक वोणोय आहा. जाल्यार ह्यो इतल्यो हांगासर डिफिकल्टीज फेस जाता. आनी एक आमी आमच्या आमदाराचो जे दिलेलो लोगो आहा तिचेर एक स्टेटमेंट आयकलेलो, जेका तेन्ना एका रिपोर्टरान विचारलें की हो ह्या रोडाक स्ट्रीट लायटी कित्याक घालिना. जाल्यार तिका तेणी आन्सर दिलो की आपणाक म्हणल्यार हांगासर ग्रिनरी आहा आनी ती झाडां मारपाक आपणाक दूख दिसता. आपूण नेचर लवर म्हणून सांगलें तेणी. मात जेन्ना तिची रियलिटी आमी पळयली, तिणेन शिवोले जी एन्सेस्ट्रल हेरिटेज झाडां आसली, आमचे आंबे आसले, बाकीचे सायले आसले, कितलीच माड आसले, हे सगळे तिणें मारले. परत ती हांगा जेन्ना गेली आमच्या कुमारवाड्यार थंयसरूय झाडां कापल्या, थंयसरूय लोकांची दुर्गा मोडल्या. जाल्यार हे जे प्रायोरिटीचे काम आसले जेका आख्खो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोलचे अर्दी शिवोलची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी डिपेंडंट आसली तिची आयज कित्याक काम जायना. आयज हे चिंतपाची गरज आसा की ही खरेंच जे गोंयकारां खातीर काम करूंक सोदता काय जे डेल्ली बिल्डर लॉबी येता. कित्याक आयज असो आहा पॉयंट जेन्ना एक हॉटेल प्रोजेक्ट येता नाल्यार कितें बिल्डींग येता जाल्यार तेका रस्तो व्हडलो जाय, 6 मीटर रोड जाय, 10 मीटर रोड जाय, 15 मीटर रोड जाय. जाल्यार आयज जी जेन्ना रस्त्याची गजाल येता तेन्ना ती सगळ्यांक पयली उबी आसना. अशी कॉन्ट्रॅक्टर करची की आपूण केन्ना टेंडर मेळच्या पयलीं सुद्दां ती काम करपाक रेडी जाता. जाल्यार ह्यो गजाली कित्याक फाटीं रावता ती. जाल्यार हेजेर ती चिंतपाची गरज आहा लोकांनी, शिवोलच्या लोकांनी जेंच्यांनी तिका वोट मारलेलो तो. सो हेजेर मातशें लोकांनी चिंतचें आनी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी हेजेर दखल दिवची. आनी जर तुमकांय जर अशें दिसता की ही झाडां मारपाची न्हू जाल्यार तुमी हांगासर सोलराच्यो लायटी घाला, स्ट्रीट लायटी घाला आनी आमकां दिया. सो हितून आमकां लोकांचो खूब रिलीफ कमी जातलो. जे एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आहा लोकांचे, हेच्या फुडें जे चान्सीस आहा ते कमी जातले. सो मागता हेजेर तुमी बेगीन एक्शन घेतल्यान म्हणून. देव बरें करूं.